Demokrasi Kambodja ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃនេះនៅប្រទេសបារាំងមានការជួបជុំគ្នាការរំលឹកខួប32ឆ្នាំនៃ$23 1991ហើយមានបងប្អូនយើងបានជួយមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ចាខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតទៅ Mulu, Mulu, yang Webika, Mulu. Mulu. Mulu ni kaji jauh so macam sahaja orang lupa cantik tiba, kita jeung cantik. សុខចិត្តបងថតនេះដែរសូហ្វីអត់ពេញឡាយពេញសូហ្វីជាប់អូនចាដល់បណ្ដាច់ពេញឡាយចូលមកពេញទុកបងដែរដោយបញ្ហាយើងមកយឺតយ៉ាវហើយគណៈកម្មការយើងមកអត់ស្របគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមទាំងក៏ទាំងតែងតិចដែរបាទសំទោសមិនដឹងថាម៉េចទេអាឡូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះអង្គជាពិសេសថាសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យខួបទី32ថ្ងៃទី$23 1991ខ្ញុំជាបាតុករមកពីតំបន់លយងរុនអាល់បាទមាន57នាក់ឡាន2 60 10នាក់ឡើយ67នាក់បាទដែលចូលរួមថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាមករួមថ្ងៃនេះគឺចំណាយទាំងថវិកាចំណាយទាំងកម្លាំងចិត្តដើម្បីទាមទារឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីដើម្បីសើឬឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23បាទហើយខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីច្រើនទេខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ Jayaប្រទេសកម្ពុជា Jaya Demokrasi au Cambodge 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 បន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញតំណាងសាខានៅមូលូគឺលោកស៊ុងនៀកពាន់សូមអញ្ជើញលោកស៊ុងនៀកពាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងឈ្មោះគាត់ពិតប្រាកដហៅអីទេមិនមែនលីពឿងក៏មិនមែនអត់ទេទៀតក៏មិនមែនហៅស៊ុងនៀកពាន់សូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបងប្អូនពុកម៉ែបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមរំលឹកអំពីខួប32ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយយើងរំលឹកនេះក៏យើងចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខី18ប្រទេសសូមឲ្យមកគិតគូរដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានបរទេសឈ្លានពានបែបថ្មីបាទបែបថ្មីនោះយ៉ាងម៉េចទី1គេបង្កើតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជាឯបែបថ្មីទី2គឺគេឡើងតាមជើងខោរបស់ឪពុកបាទឡើងតាមជើងខោរបស់ឪពុកអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងមិនសាទរអ្នកឡើងតាមជើងខោទេយើងត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យមែនទេបងប្អូនមែនអត់យើងត្រូវការអធិបតេយ្យភាពមែនអត់មែនអញ្ចឹងម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់ជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានហត្ថលេខាជាពិសេសគឺប្រទេសបារាំងបានចុះហត្ថលេខាថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជាអាមេរិកនិងម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់នៅប្រទេសបារាំងមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាជួយយកប្រទេសកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំរំភើបរីករាយណាស់ដែលបានតំណាងឲ្យខេត្តមូលូបាទអូថ្ងៃនេះរីកជាក្របជាមុខបាទសូមអរគុណលោកពូបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែស៊ូអត់ស៊ូបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពួកយើងមិនបានប្រឆាំងជាមួយខ្មែរទេណាគឺយើងប្រឆាំងជាមួយបរទេសឈ្លានពានបែបថ្មីយ៉ាងម៉េច
គឺបញ្ជូនពលរដ្ឋយួនមកនៅរដ្ឋយួនមកគ្រប់គ្រងពីក្រោយអានឹងហើយដែលយើងប្រឆាំងនោះមែនបាទយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនបរទេសជាអ្នកដឹកនាំជាមួយខ្មែរទេដូរអស់គ្នាមែនទេហើយខ្លួនឯងមួយបាទមកគុំសូមគោរពជំរាបសួរលោកទីសំរាំងស៊ីបាទទៅអញ្ជើញមកហើយលោកអញ្ជើញមកហើយនៅពីក្រោយលោកនឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Justice au Cambodge! 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 Liberté 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 au Cambodge! Allez, faut que ça pulse, les mains! Ouais! Alors, liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Tous, toutes les mains debout! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Vive le Cambodge! Vive le Cambodge! Alors, on va quand même expliquer à nos chers amis en français pourquoi est-ce que nous sommes ici. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, une fois de plus, messieurs, dames, chers Français, chères Françaises, à la place de la République pour exprimer notre désarroi face à la situation politique et sociale au Cambodge, pour exprimer la détresse de nombreux Cambodgiens et Cambodgiennes. Cette année, au mois de juillet 2023, ont été organisées les élections nationales sans le parti d'opposition représenté par le parti de la bougie. Le Premier ministre, M. Hun Manet, ne peut que le fils de M. Hun Sen, qui a été ministre au Cambodge pendant presque 40 ans. Aujourd'hui, pourquoi c'est symbolique? Parce que le 23 octobre 1991, la France et de nombreux pays ont signé des accords de paix. Ces accords de paix stipulaient des élections libres et équitables, la non-violation des territoires cambodgiens, le principe même du respect de la démocratie, donc c'est-à-dire non-violation des droits de l'homme. En ne respectant pas les principes et les articles stipulés dans les accords de paix, M. Hun Sen a gravement violé les accords. C'est pourquoi aujourd'hui c'est symbolique, notre présence ici est symbolique, puisque cela fait 32 ans qu'on piétine les accords de paix. C'est pour cela que nous manifestons aujourd'hui pour être solidaires avec les Cambodgiens et les Cambodgiennes qui sont opprimés au Cambodge et qui ne peuvent pas s'exprimer librement à moins de se faire emprisonner, arrêter, voire violenter. Tout y passe. Les ONG sont très contrôlées et plus libres de leur mouvement. Les membres de la société civile menacés. De nombreux jeunes ont été emprisonnés également. De nombreux compatriotes ont fui dans les pays voisins tels que la Thaïlande, les Philippines pour y trouver refuge. Ce n'est pas normal de vivre dans un pays où on ne peut pas pouvoir s'exprimer librement. Donc aujourd'hui, on est là, c'est pour veiller au respect des accords de paix de Paris, pour l'état de droit au Cambodge, pour la démocratie au Cambodge, pour libérer nos amis. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour que la France écoute le message des Cambodgiens. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge! បន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមនិមន្តបដិជនយុទ្ធទៅនៅលើវេទិកាដើម្បីមាននិមន្តសេរនិកានៅមុនគេបាទ គណៈសូមនិមន្តទៀតមុនឡើងលើវេទិកាមុនគ្រប់ព្រះអង្គ
បុត្រពីគុណបុត្រក៏ព្រះអង្គមកទេ มันមាននិយាយច្រើនទេកុំឲ្យអស់ពេលបងប្អូនក្នុងចូលរួម ពីគុណអង្គខ្លះមុននៅខាងក្រោយមកទៀតខ្ញុំមិនអ្នករៀបចំដែលសួរបងមនោបាទខ្ញុំអត់ហ៊ាន ដើម្បីជាតិខ្មែរបងប្អូនយើងបាននិយាយគ្រប់តែពេលបានឆ្នាំមុនហើយនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋថ្មីចង់បានយើងចង់បានណាស់យើងធ្វើការដៃច្រើនណាស់ជាមួយ សេរីមេក្រូដាក់លោកឲ្យលឺតិចមើលដាក់មេក្រូចិត្តលោក ប៉ុន្តែយើងដឹងថាគេអត់ចង់បានទេតាំងពីដំបូងមកបងប្អូនណាគេអត់ចង់បានទេបងប្អូនចាំខ្មែរដែលខាងគេឬប្រទេសដែលគេចង់បានដូចជាវៀតណាមទេគេអត់ចង់បានទេគេចង់ឲ្យទទួលស្គាល់គេតាំងពីដំបូងមកបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានចង់យូរណាស់សម្រាប់តំបន់សម្រាប់ដល់មេប្រូជាដោយសារគេតច្រកផងបងប្អូនគេជិះមិនរួចទៅពេញមិនរួចដល់ក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅដូច្នេះគេមិនចង់បានគេមិនពេញចិត្តគេប៉ុន្តែគេជិះមិនរួចអន្តរជាតិទៅពូជាតិខ្មែរហ្នឹងគេចង់បានបងប្អូនហើយយកទៅដល់ហើយគេយកទៅប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើតាមទេបងប្អូនគេអត់គោរពទេគ្រប់ចំណុចទាំងអស់បងប្អូនតែស្លឹមសារស្មារតីនេះគេអត់ធ្វើតាមទេបងប្អូនមានតែដូចថាមានតែក្នុងសក្តីនេះគាត់ថាសពថ្ងៃនេះបងប្អូនរឿងនេះចាស់ជាតោរឿងណាស់ទៅណាស់ក្រោយមកនោះបាត់ដល់ថ្ងៃថ្លៃគាត់គេចោលតែចាញ់គេអីចឹងដូចជាអត់បានការអីទេខ្លាចទាំងអស់នោះយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេបងប្អូនគឺប្រើប្រាស់អំណាចបានមកពីការប្លន់ទៅបងប្អូនហើយអត់ទៅការអំណាចមានអំណាចស្របច្បាប់ទេតែប្រចាំបានជាតិនោះមិនស្របច្បាប់ទេបងប្អូនមិនមែនបើចេញពីឆន្ទៈវិជារាជខ្មែរទេពីព្រមមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិបងប្អូនជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2018មកព្រោះវាអត់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបងប្អូនវាប្រំឡាយនេះគឺបានមកពីប្លន់ទេបងប្អូនយើងហៅថាចេញពីមកដល់ផ្សេងតាមទៅអំណាចយកទៅតាមការទៅគ្រប់កោហើយសួរខ្ញុំមកទៅតាមការកាប់កោហើយទៅរយៈពេលខអីបានមកទៅពីទេបញ្ញាពីទេប្រតិបត្តិអត់មានទេណាស់បងប្អូនមានតែពីណាបងប្អូនមានវិធីមកណាយលើបុគ្គលឬបុគ្គលម្នាក់បាក់ខ្លួនទៅអត់មកហើយមិនសេហ្មងហើយមានបរទេសមកទៅបុគ្គលទៅពីដល់ណាក្នុងណាខ្ញុំមានវិធីអញ្ចឹងទេផ្លេចឹងចុះគាត់អត់មានស្អីអត់មានស្អីឥឡូវយើងយើងសង្ឃឹមលើអីយើងមកគឺមកទៅតាមជាងគេតាមនិយាយទៀតទៅសេផងថាដូចយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរំលឹកក្រៅឡើងរកលៀបអ្នកទៅណាដំណើរគ្នាស្រុកគ្នាដើម្បីជាគ្នាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានស្ថាប័នជាតិត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់បើចេញពីឆន្ទៈរាជបងប្អូនហើយចឹងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាអីទាំងអស់បងប្អូនទៅទេសោះមានតែគំនិតថាមានការកែលម្អអីទេបងប្អូនបើមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បើចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីទេបាទចា៎បាទចា៎ទៅទៅតម្លៃទៅហើយដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិទៅមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវពីយុត្តិធម៌វាអត់មានឯកភាពជាតិនឹងមិនមានសាមគ្គីមិនមានការរួមគ្នាមិនមានកំណាំទេដើម្បីការពារខ្លួនបងប្អូនខាងនឹងប្រចាំមុខបងប្អូនដូចចង់យកទៅយើងយកទៅឲ្យយើងបងប្អូនដូចជាឧបករណ៍របស់គេឥឡូវនេះពួកការពួកមហាវិទ្យាល័យដែលឯកការបងប្អូនបានគេហៅឯកការតែគេចា៎ហើយនេះជារដ្ឋខ្មែរ
Jean-Luc André Gatolang et Luman Pavre cùng chưa làm được. Đau chứ mấy thầy khai cho cái đau cả. Cái này nó đau cái nơm cái lại thay. Đau này đó này. Ona để mình làm trong. Mes chers amis, alors comme vous savez, notre sénateur, M. André Gatolang, est ici parmi nous. Tu es notre sénateur de cœur. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'à chaque combat, à chaque manifestation, il est là. Et je crois que M. Gatolang a de nombreuses choses à dire, peut-être aujourd'hui. Toujours. Donc on va lui laisser la parole. Mais s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours content d'être avec vous parce que je crois que les liens entre le Cambodge, notre magnifique pays, et la France sont, en tous les cas, doivent être indéfectibles, ne doivent pas se discuter, même si parfois le cynisme des diplomates et des responsables politiques français ne sont pas au rendez-vous. Alors, on s'était vu, il y avait eu plusieurs manifestations, on avait fait un colloque, une rencontre au Sénat, là en juillet, avant les élections indignes qui se sont produites, qui ont répété comme un disque rayé par rapport au parti de la bougie, la même interdiction que celle qu'avait frappé 6 ans plus tôt le parti du sauvetage national. Alors je voudrais dire aujourd'hui, une manette est aux manettes. Ok, mais j'ai l'impression que c'est une voiture sans conducteur. Vous savez, ces voitures qui roulent toutes seules. Alors il n'y a pas une intelligence artificielle, il n'y a même pas du tout d'intelligence dans cette voiture. Il y a papa qui est derrière, qui continue à tenir le volant. Il y a les responsables chinois qui tiennent notre parti. Et puis, il y a des responsables vietnamiens qui essayent aussi de tourner le volant dans une autre situation. Ce qui est terrible, c'est que cette voiture, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas la propriété de la famille Han, de Han Sen ou de Han Manet ou de quelques généraux, c'est votre pays. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien sûr la démocratie, mais c'est la souveraineté de ce pays. Il y a 3 jours, Han Manet, je crois, s'est rendu au Vietnam, a rencontré les responsables vietnamiens pour expliquer tout le bien et tout l'apport des fameuses routes de la soie, ou plutôt l'initiative des routes et de la ceinture. La ceinture, on la sert surtout au peuple cambodgien. Il s'est fait le VRP, comme il est en train de vendre, par appartement complètement ce pays.
ce pays n'a plus sa souveraineté. Les accords de Paris de 1991 posaient l'indépendance, l'absence de troupes étrangères dans le pays. Ce qui se passe à Réam, ce qui se passe à côté de Sihanoukville, c'est plus simplement un port commercial au débouché pour la Chine, c'est aussi un port militaire et stratégique qui est en train de se construire en faveur et uniquement en faveur de la Chine. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, très récemment, il y a un groupe de chercheurs internationaux qui font un index de l'influence chinoise dans le monde. Le Cambodge arrive au 2e rang, après le Pakistan, des pays qui, dans tous les domaines, subit le plus l'influence médiatique, économique, technologique, politique, répressive de la Chine. On est en train d'essayer d'effacer un pays de la carte. C'est votre pays. C'est notre pays ami historique. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se battre pour la démocratie, pour des élections libres, pour le retour à un multipartisme équitable et juste, mais il faut se battre d'abord pour que le Cambodge reste le Cambodge, ne soit pas vendu en appartement, ne soit pas cette voiture folle qui va vers le précipice dans le golfe de Thaïlande avec l'arrivée et la présence partout d'une puissance étrangère. Je serai encore avec vous dans ce combat, même si c'est un combat long et difficile, mais je suis fier, je suis heureux de voir que le peuple cambodgien est à la hauteur et qu'il mérite la démocratie pour le Cambodge. សូមថ្លែងគុំប្រសងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរទីគោរពវត្តមានយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលមកបង្ហាញមុខនៅទីនេះហើយសូមសម្ដែងការសោកពួកអ្នកដែលជាមកពីឆ្ងាយមានមកពីស្វីសមានមកពីបែលជីកមានមកពីអាល្លឺម៉ង់ហើយបងប្អូនធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយហើយវត្តមានធ្វើដំណើរទៅទីនេះសម្រាប់ជួយបងប្អូនបាច់ចាក់ការលះបង់មានស្មោះត្រង់ចំពោះទីជាតិក៏រត់ទៅគាត់ខាងរូបក៏រត់ឲ្យបានយ៉ាងហើយបានវត្តមានរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅពេលនេះសម្លេងរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងបញ្ចេញគឺមានសារៈសំខាន់ជាបំផុតដោយសារប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសេរីភាពសម្ដែងមតិត្រូវគេគម្រាមកំហែងួចសម្រាប់ចាប់ដាក់គុកដូច្នេះគ្នាមិនអាចនិយាយស្ដីអីបានទេទួលនីតិរបស់យើងខ្មែរដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រដែលមានសេរីភាពសម្ដែងមតិយើងត្រូវតែបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយសម្លេងយើងដែលយើងត្រូវតែបញ្ចេញបញ្ជាក់ឲ្យកាត់ទៅច្បាស់ឡើងគឺយើងនៅតែទាមទារសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់លះបង់ការតស៊ូរបស់យើងទេយើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេអត់តែមកសម្រាប់យើងទេមានសាលាបងតិចយើងបានទេដូច្នេះយើងអត់ខ្លាចយើងអត់លក់ខ្លួនអត់លក់សម្រាប់អ្នកស្លាប់តែរបស់យើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិជាមួយសូមបងប្អូនជាមួយជាតិរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះនៅណានៅទីណាមានជនជាតិខ្មែរនៅទីនោះគឺមានប្រលឹងខ្មែររស់រវើកយើងនឹងតស៊ូជានិច្ចដើម្បីឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការសក្តិអំណាចកញ្ចក់បរទេសអំណាចបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យដល់ទៅបានជ័យយោកម្ពុជាអមតៈជ័យយោកម្ពុជាអមតៈដោយពេលវេលាបានមកដល់ហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅផ្លាស់ដឺបាស្ទីដូច្នេះសូមបងប្អូនព្រះសង្ឃមេត្តាឧទ្ទិសគុណនិមន្តជាមួយយើងនឹងធ្វើមេត្តាជូនទៅបដិគុណដើម្បីបន្តកម្មវិធីនេះតទៀតព្រោះថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅទេហើយចាប់ឲ្យឡើងទៅណាសូមជួយទាំងអស់គ្នាកាត់នឹងទៅមកចាំថតដែរចាំថតខ្ញុំទឹកដល់ដែរខ្ញុំទឹកដល់ដែរមកចេ
ចាប់គេចាំជិះបោជិះវាត្រង់គេដល់នោះតាមមក នេះមកមកមកទៅទៅ មើលរងថ្ងៃខ្ញុំចេញមកចាំគេគុំទៅខាងចាំទៅមិនចង់ឃើញចេះទេចង់ឃើញទេប៉ុន្តែវាយ៉ាប់គេក៏ជន់ទៅកុំជន់អូនចាត់ប្តីcủaមីខ្ញុំតែខែមួយទៀតចឹងខែមួយទៀតមិញថាមីធម្មតាខ្ញុំចង់តែជើងមួយទេណាឥឡូវខែមួយទៀតដឹងណាជួយណាម៉ែកូនមិនអើយកូនជីម៉ែបាយជីកូនដល់ហើយគឺយកឡើងទុក សូមជំរាបជួបគ្នាហើយយើងនឹងដើរ มันตัดห้องยัง មកឆ្ងាយនិយាយសួរបងអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំមើលតាមបង ตัดเจ๊អូលើអត់តាំងមែនទេ សូមជួយជួយមែនណាបង អរគុណច្រើនអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំក៏អរគុណបងពូមានដែលផ្ដល់គំរូល្អដល់ពួកខ្ញុំចូលជ្រះគាត់មិនចេះគាត់ពីរូបហ្នឹងបាត់អាហ្នឹង ខ្ញុំមកជិះខ្ញុំរត់ទុកខ្ញុំរត់ទុកបណ្ដាបងប្អូនណាចូលជ្រះគាត់មិនចេះតែឡើយយើងហៅខ្ញុំទៅយកកាបូបសិន សូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញចូលទៅខាងក្រោយបណ្ដារបស់យើងណាសូមអញ្ជើញបាទបងប្អូនសូមអញ្ជើញចូលខាងក្រោយបណ្ដារបស់យើងហ្នឹងបាទដើម្បីហែក្បួនដូចកន្លងមកអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណទៅបាទសូមចូលក្រោយខាងបណ្ដាក្រោយបណ្ដាសេឈ្មោះណាខ្ញុំមិនមកទៀត ខ្ញុំជួ50ហើយគេបាត់ឈ្មោះអាចារ្យជាមួយទៀតខ្ញុំជួយលោកថៃខាងហ្នឹងមក50ទៅហើយបោះពុកវិញទៅណាស្រៀបត្រៃនេះទៅនេះគេធ្វើចាំខ្ញុំយកទៅធ្វើជូនលោកទៀត ហើយនេះមកទៅចាប់ដើមមកខ្ញុំបានខ្ញុំបាច់ដាក់លើមុនទេណាដាក់ទេដាក់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបោកដាក់ឲ្យខ្ញុំយកទៅគល់ឲ្យគេថាខ្ញុំ ឥឡូវយើងចាប់ដើមខែបងឲ្យស្គាល់ដែរគាត់ចង់ចូលកាមេរ៉ាហើយអញ្ចឹងហ៎អូខេអីទៀតគាត់ចូលទៅអីគាត់ថាខ្ញុំមើលតែបងនេះដាលីហើយដល់ហើយញ៉ាំទៅគាត់ទៅបាននេះហ្នឹងឃើញទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងអីខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំប្រាប់គាត់ជួនកាលគាត់ប្រាប់គាត់មិនគាត់ដឹងឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះប្រាំងខ្ញុំលើកដូរឈ្មោះប្រាំងនេះមិនដាក់ឈ្មោះខ្មែរទេឈ្មោះប្រាំងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកខ្មែរគេអត់ដឹងទេ ចូលឡាយអូខេឡាអត់ទេយ៉ា Ne connais pas trop les voitures, mais au distance de sécurité, attention à gauche, il y a des voitures qui passent. Nous serons sur la ជំរាបសួរបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងក្បួនចាប់ដើមដង្ហែហើយដង្ហែក្បួនយើងទៅកន្លែងជួបជុំមួយទៀតឥឡូវយើងចាប់ដើមដង្ហែក្បួនហើយបងប្អូនចា Alors on va y aller à droite.
Vive le Cambodge! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Le cortège est ouvert. Allez, c'est parti. Démocratie au Cambodge. 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 Nous marchons tout droit pour place de la Bastille, 2 km pour la liberté au Cambodge. Justice 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 au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Liberté au Cambodge. La liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge. Justice 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 au Cambodge!សូមគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីកម្ពុជា ถ้าได้អ្នកដើរខាងក្រោយដើររៀងឆ្ងាយទៅទៅយើងខត់អត់ឃើញ សូមគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីកម្ពុជា គោរពសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយុត្តិធម៌ដើម្បីកម្ពុជាសេរីភាពដើម្បីកម្ពុជាបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា Liberté au Cambodge! Justice Démocratie au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Justice au Cambodge! Justice au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Justice 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 au Cambodge! Démocratie 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 au Cambodge! Droit de l'homme 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 au Cambodge! Justice! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge!
Démocratie au Cambodge. Justice pour le 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 Cambodge. Élection libre au 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 Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Justice 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 au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Liberté 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 au Cambodge. Aujourd'hui, c'est le 23e anniversaire des accords de paix de Paris. Nous sommes là aujourd'hui nombreux pour réclamer l'application des accords de paix de Paris. Donc ça fait 32 ans que le Cambodge signé avec les accords de paix à Paris, mais maintenant le Cambodge n'a pas respecté les accords de paix de Paris. Le père était au pouvoir depuis 32 ans, maintenant c'est le fils qui était au pouvoir. Donc nous sommes là pour réclamer l'application des accords de paix de Paris au Cambodge. Liberté 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 au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Liberté 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 au Cambodge. Justice 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 au Cambodge. Alors, chers Français, chères Françaises, vous devez vous demander pourquoi nous marchons sur ce boulevard. Eh bien, c'est très bien. C'est pour demander à la France et aux pays signataires des accords de paix de Paris de bien vouloir respecter tous les articles. Les élections de cette année, qui étaient censées être libres et équitables, ont fait naître des violations encore plus graves des droits de l'homme au Cambodge. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cambodge, c'est un petit pays, enfin, géographiquement, mais qui fait où il y a quand même une population de 16 millions de personnes. Nous sommes voisins avec la Thaïlande et le Vietnam. Aujourd'hui, le Cambodge, notamment le peuple cambodgien, subit des oppressions de la part du gouvernement cambodgien. Les jeunes ne sont pas libres de s'exprimer librement. Ils sont arrêtés, voire violentés. Aujourd'hui, c'est le 32e anniversaire des accords de paix de Paris, qui encore une fois n'ont pas été respectés. Nous demandons que la France aide à restaurer la démocratie au Cambodge par les accords de paix de Paris qui ont été signés le 23 octobre 1991. C'est pourquoi nous manifestons aujourd'hui, parce que la France et les pays de la communauté internationale oublient la situation politique au Cambodge. Donc nous, en tant que Cambodgiens, nous militons pour les droits de l'homme au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice
au Cambodge. Droits de l'homme 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 au Cambodge. Est-ce qu'il y a la démocratie au Cambodge? Démocratie Oui ou au non? Cambodge. Est-ce que la démocratie existe au Cambodge? Oui ou non? Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Nous marchons vers la place de la Bastille, qui est une place symbolique pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, le Cambodge vit sous pression et oppression par le gouvernement mis en place. Monsieur Ron Manette, comme l'a dit Monsieur Gatolin, sénateur des Hauts-de-Seine, Ron Manette est aux manettes. Ce n'est pas normal. Donc c'est pour cela que nous manifestons pour dénoncer ces actes d'injustice. Mes chers amis, vous pouvez venir nous rejoindre, marcher avec nous pour la liberté et la démocratie au Cambodge. L'Asie, nous avons besoin de soutien de la part des Français, de M. Emmanuel Macron. Ok, comme Dalion Pek. Ok, thôi. Ok. On va marcher doucement, tranquillement, mais sûrement. Allez, tout sec. Allez, c'est du fond. On vous entend pas. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Alors, est-ce que vous êtes contents de marcher? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes contents de marcher? Oui. C'est pour qui qu'on s'est levé ce matin? C'était le Cambodge? C'est pour le Cambodge. C'est pour qui? Pour le Cambodge. C'est pour qui? Pour le Cambodge. Il n'y a pas beaucoup de Cambodgiens là. C'est pour qui? Pour le Cambodge. Allez, le Cambodge! Vive le Cambodge! Vive le Cambodge. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice au Cambodge. Non, mais non! Non, mais non! Sớm cơ rút. Nâng anh ở bốt cách prom priêng tí krong Paris. Sedaya pi Campuchia. Sớm cơ rút. Là thiប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា What the love of Cambodge. 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 What the love Au Cambodge. of Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge.
Demokrasi au Cambodge. Demokrasi au Cambodge. Demokrasi au Cambodge. Demokrasi au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. L'élection de Cambodia. L'élection de Cambodia. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Droit de l'homme 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 pour le Cambodge. Droit de l'homme pour le Cambodge. Liberté 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 pour le Cambodge. Démocratie au 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 Cambodge. Justice pour le 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 Cambodge. Droit de l'homme au 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 Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Élection libre 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 au Cambodge. ចូលគោលកម្ពុជាដើម្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជំនុំពិភពលោកបានដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី21ប៉ុន្តែជាខួបឆ្នាំទី32នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអស់រយៈពេល32ឆ្នាំហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចុះហត្ថលេខាហើយដោយសារតែសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមហើយនឹងការប្រឡ័យពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីហត្ថលេខានេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឯករាជ្យភាពផងដែរប៉ុន្តែអស់រយៈពេល32ឆ្នាំរបបនៃដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះបានបំផ្លាញនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងវិលចូលទៅក្នុងរបបឯកបកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายៗមួយដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រឆាំងហើយបំផ្លាញនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះហើយរបបដែលកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតคล้ายៗនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមិនទទួលយកជាដាច់ខាតនៅក្នុងករណីនេះយើងទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យថៃសូមទទួលយករបបដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายៗគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបន្តពីឪពុកគឺប្រៀបបានដោយរបបកូរ៉េខាងជើងគឺរបបកូរ៉េនៃណគីមយុងអ៊ុនបន្តមកគីមយុងអ៊ីលបន្តមកគីមយុងអ៊ុន
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែររបបប្រទេសពីលោកហ៊ុនសែនមកពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតយើងទាមទារឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីសាររសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញហើយរហូតសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យបានពេញលេញយើងទាមទារឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបបដែលទីអំពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដោយរឹតបន្តឹងទៅថាការដែលបង្កក់ផ្លូវសម្បត្តិដែលបានអំពីការលួចប្លន់ដែលផ្លូវសម្បត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយជាការទាមទាររបស់ខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរបាតកម្មបន្តផ្នែកនេះពីប្រទេសទៅមួយខែទៅឡើងនេះបាទម៉ែរួមកម្ពុជាយកកម្ពុជាកម្ពុជាមកតាកម្ពុជាអមតៈកម្ពុជាអមតៈឥឡូវបងប្អូនជួយស្រែកតាមខ្ញុំបានកាហ្វេអ្នកមួយកែវបានអស់ហើយអំពើសូក្តៅតិចតិចនៅក្តៅតិចតិចទៅស្លាក់កធេងមានទៅបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងហែក4បានទៅអូកាំបូលីបែតេអូកាំបូ Liberté au Congo. Justice au Congo. Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Droit de l'homme pour le Congo. Droit de l'homme au Congo. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Au Cambodge. យើងសូមបញ្ជាក់ថាយើងអត់ត្រូវការទេយុវជនបន្តពោលយើងត្រូវការយុវជនបន្តវេនដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែយល់ថាតើពាក្យយ៉ាងម៉េចទៅដែលហៅថាយុវជនបន្តពោលនិងយុវជនបន្តវេនចាំម៉ែវិញស្គាល់មុខនេះហត់ទៅ Liberté au Cambodge. 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 Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Son kerap yang anugerah kepromprian di Kong Paris sedaya pi Kampuchea. Kerap Projek Pakpai dari Kampuchea. Kerap sepenuh. Kerap sepenuh dari Kampuchea. Yuk ditua. Damai Kampuchea. Serai Phiệt Damai Campuchia. Một năm đòi serai nâng trông trơn nơi Campuchia. Một năm đòi serai nâng trông trơn nơi Campuchia. Tôi con không nhanh. Đã câu. Vô là tôi biết vào Phải vô men. câu hỏi vô được cặp bàn ngay rồi lại toទៅទៀតដូច្នេះយើងលោកអ្នកតាតែក្រងតិចទៀតតើទៅអត់ហើយដល់ហើយ2គីឡូដែរមែនអី
Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Hello,យើងបន្តកម្មវិធីយើងទៅទៀតបង Democracy au Cambodge. Democracy au Cambodge. Democracy au Cambodge. Democracy au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Liberté pour le 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 Cambodge. Démocratie au 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 Cambodge. Élection libre 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 au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Liberté 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 au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Justice pour le 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 Cambodge. Droit de l'homme au 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 Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Justice pour le 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 Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Liberté 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 au Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté pour le Cambodge. Liberté pour le Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice pour le 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 Cambodge. Démocratie au 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 Cambodge. Élection libre 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 au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Droit de
Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Liberté